في هذه الليلة المباركة تعظيما للنبي محمد ومحبة للنبي محمد نور الهدى الذي به يستضاء في ظلمة الجهل إلى الهدى، فهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جعله الله نور يهتدى به، لأنه كالسراج يهتدى به في الظلمة. الله كما وفقنا للاجتماع لمحبته وللصلاة عليه نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباعه في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، وأن يجعلنا وإياكم يوم القيامة في جواره آمنين مطمئنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita pada malam hari yang barokah ini untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai ungkapan rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nurul huda, cahaya petunjuk, yang cahaya itu bisa kita jadikan penerang untuk kita untuk menghilangkan segala macam kebodohan. Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya petunjuk di kegelapan, sebagaimana lampu yang kita gunakan untuk menerangi kegelapan. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada malam hari ini untuk mengungkapkan rasa cinta kita pada Nabi Muhammad, untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita diberi pertolongan untuk selalu mengikuti beliau di dalam perkataan-perkataan beliau, perbuatan beliau, diam dan gerak beliau, dan semoga kelak di hari kiamat kita dikumpulkan bersama beliau, bersama orang-orang yang aman, tentram, tanpa ada rasa takut dan sedih sama sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam مضى عمره كله في خدمة أمته، بين الأحكام وأرشد الأنام لعبادة رب الأنام سبحانه وتعالى، فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من شيء يقربكم من الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شيء يقربكم إلى النار إلا وحذرتكم منه، فدلنا على كل خير وحذرنا من كل شر، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh hidupnya beliau persembahkan untuk melayani umatnya. Beliau menjelaskan hukum-hukum Allah, menunjukkan manusia agar supaya bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Segala kebaikan beliau tunjukkan kepada kita, dan segala keburukan beliau telah memperingatkan kita untuk menjauhinya. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda kurang lebih artinya, tidak ada satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surga kecuali aku telah menunjukkannya kepada kalian, dan tidak ada satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada api neraka kecuali aku telah memperingatkan kalian untuk menjauhinya. القلوب المؤمنة إذا دخل شهر ربيع الأول تبتهج وتفرح لأنها تحن أرواحها للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتشهد أن له المنة في كل نعمة أنعم الله بها علينا، فالواسطة فيها النبي محمد، وكل نقمة انصرفت عنا فالواسطة في ذلك النبي محمد، فلهذا تتبهج النفوس المؤمنة والقلوب المؤمنة بشهر ميلاد النبي محمد، شهر ربيع الأول، إذ الفرح بالنبي محمد وبميلاده من أعظم العبادات المقربات لرب البريات سبحانه وتعالى. Hati yang dipenuhi dengan keimanan pasti akan merasa senang dan bergembira ketika datang bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ruh dari hati yang beriman itu dia akan senang, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia meyakini
bahwa Nabi memiliki jasa yang begitu besar kepada kita. Beliau adalah perantara atas nikmat apapun itu yang datang dari Allah kepada kita. Jadi semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kecil, besar, dohir, batin, perantaranya hanya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan terhindar dari bencana, malapetaka, musibah, kecuali melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Bergembira dengan wujudnya Nabi, dengan lahirnya Nabi. Ini adalah termasuk ibadah yang paling agung yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن إظهار الفرح إقامة الموالد وإطعام الطعام وإكرام الأيتام وإطعام الفقراء والمساكين وصلة الأرحام، كل ذلك إظهارا بالفرح بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذ رأى بعض الصالحين الحبيب الأعظم محمد فسأله عن هذه المجامع التي تقام من أجله فرحة به، فقال له: من فرح بنا فرحنا به، أي من فرحنا بها في دار الدنيا فرحنا به يوم القيامة، أي كان من الآمنين في جوار الرؤوف الرحيم محمد سيد الآمنين صلى الله عليه وآله وسلم. Mengungkapkan kegembiraan atas wujudnya Nabi ini bisa kita lakukan dengan berbagai macam ibadah, di antaranya mengadakan acara maulid seperti yang kita adakan malam ini. Di antaranya juga kita bisa memperingati maulid dengan membagi-bagikan makanan kepada orang lain, menyantuni anak yatim, membantu keperluan orang-orang fakir dan miskin, menyambung tali silaturahim. Ini semua bisa kita gunakan sebagai media untuk menunjukkan kegembiraan kita atas lahirnya Nabi Muhammad. Sebagian orang soleh bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang soleh ini dalam mimpinya bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana tanggapan Anda tentang acara-acara maulid, peringatan hari lahir Anda yang banyak diadakan oleh masyarakat di segala penjuru dunia ini?" Beliau menjawab, "Man fariha bina farihna bihi." Siapapun yang bergembira atas lahirku di dunia, maka aku akan senang gembira atas dia nanti di hari kiamat. Artinya orang tersebut akan aman berada di sisi Rasulullah SAW. كلنا قرأنا المولد وحضرنا المولد، فماذا رأينا في المولد؟ إلا كل خير. فماذا حل في قلبنا؟ إلا كل نور وكل خير. ماذا سمعنا؟ سمعنا في المولد القرآن، سمعنا في المولد سيرة سيد الأكوان محمد، سمعنا في المولد أخلاق وشمائل سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أن ذكرنا الله وصلينا وأكثرنا من الصلاة على النبي محمد، ختمنا مجلسنا بالدعاء. وهذه الأمور الخمسة كلها من قرآن، من قراءة سيرة، حصة في سيرة النبي محمد، أي درس مجلس علم، شمائل النبي محمد ما حد كتبها أحد وحملها في جيبه إلا وأمن. شمائل النبي محمد، خصائص النبي محمد، من كتبها وحملها في جيبه أمن من السرقة ومن الحريق ومن الغرق ومن حوادث السيارات، من حوادث الطائرات، من حوادث الدراجات، أمان. لو حتى حملها ابنك أمان له، كتابتها وحملها أمان، فكيف بقراءتها في كل أوان؟ أمان فوق الأمان. ثم بعد ذلك أن سمعنا شمائل النبي حتى نشتاق، وتشتاق أرواحنا وقلوبنا لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك ختمنا بالدعاء الذي يقول فيه النبي محمد: الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة، لأنه سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لأن الله يفرح إذا دعوته وتذللت له وانكسرت له. أما لو رحت عند إنسان وسألته: لو سمحت بغينا سلفة منك، شي معك قرابة $، سلفة أداء دين، فيقفل الباب في وجهك، العفو العفو، مو هون ما فلم
أداء، فيزعل منك. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. سبحان الله، لماذا تترك باب ربك وتترك باب المخلوق وتترك باب الخالق؟ ارجو الله واتق الله واتبع حبيب الله محمد. إذا علمنا هذا وما في المولد من الخير والبركة، نعلم أن من أنكر ذلك أنكر ما هو معلوم من الدين، ما هو من أساس وقواعد شريعة سيد الأنبياء والمرسلين. إذا نعرف أنه جاهل بالدين. كل من أنكر المولد وابتعد عن مجلس المولد حرم نفسه الخير الكثير، فهو القلوب المظلمة التي ما تحب الإكثار من الصلاة على النبي محمد، أما القلوب النويرة تحب الإكثار من الصلاة. وهكذا آخر الزمان يكون العلامة بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة. أهل البدعة والضلالة يحزنون وتتقدر خواطرهم وينهون عن الإكثار من الصلاة على النبي. أهل السنة والجماعة لا، يحبون الإكثار من الصلاة على النبي محمد. فهذه علامة تعرفك إياهم وإن كنت جاهل بالعلم، تعرفك أهل السنة والجماعة من أهل البدعة والضلالة، إذ حرموا أنفسهم الخير الكثير والأجر الكثير من الرب القدير سبحانه وتعالى. وهذا هو المولد. من أنكره كأنه طرح بنديرة على رأسه وقال أنا الجاهل المعلوم، أنا الأحمق المغرور، لأن ما في المولد كله يؤيده، مؤيد من قول الحبيب الشكور محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى. Setiap kita di hari-hari ini sering membaca kitab-kitab maulid, menghadiri acara-acara maulid. Coba kita berpikir, apa yang kita lihat di majelis maulid? Semuanya kebaikan. Apa yang kita dengar dari pembacaan maulid? Semuanya kebaikan. Di dalam majelis maulid yang kita dengar adalah sebagian ayat-ayat Al-Quran, sejarah hidup Rasulullah SAW, akhlak beliau, syama'il beliau, apapun yang berkaitan dengan beliau, keseharian beliau, sifat-sifat fisik beliau, kehidupan beliau, cara akhlak-akhlak beliau, itu yang kita dengar dengan maulid. Ada zikir juga kepada Allah, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, ada majlis taklimnya, kemudian ditutup dengan doa. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang diperintahkan secara langsung dan tegas di dalam Al-Quran. Sejarah Nabi, kekhususan Nabi itu ketika dicatat di kertas, kemudian dibawa di kantong kita atau anak kita, akan menjadi penyebab keamanan bagi kita dari segala macam musibah, malapetaka, kecelakaan lalu lintas, pencurian, pencopetan dan lain-lainnya. Karena itu membawa kertas yang bertuliskan sejarah hidup Nabi, akhlak-akhlaknya Nabi, hal-hal yang khusus untuk Nabi, itu sudah bisa menyebabkan keamanan pada kita. Apalagi kalau kita baca setiap saat, dibawa saja akan mendatangkan keamanan, apalagi kalau dibaca. Maulid ini diadakan agar supaya hati kita belajar untuk cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara isi maulid adalah doa. Doa ini adalah inti dari ibadah. Kenapa? Karena doa itulah penghubung kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu semakin kita sering meminta berdoa, Allah semakin senang. Beda dengan manusia. Kalau kita minta kepada manusia, jangan minta utang saja. Orang itu akan berubah mungkin wajahnya atau beralasan tidak punya. Itu manusia. Semakin sering diminta semakin jengkel. Tapi Allah sebaliknya, kalau kita tidak pernah doa pada Allah, Allah marah. Semakin sering kita berdoa, minta sebesar apapun permintaan kita kepada Allah, maka Allah akan semakin senang kepada kita. Ketika
ketika kita sudah tahu apa isinya maulid, yaitu yang tadi diterangkan, maka siapapun yang mengingkari perayaan hari kelahiran Nabi, yang mengingkari acara-acara maulid seperti ini, ketahuilah dia adalah orang yang sama sekali tidak mengerti agama Islam. Walaupun ngaku Islam, dia tidak tahu sama sekali ajaran Islam. Satu. Kedua, dia menghalangi dirinya dari kebaikan yang sangat banyak yang muncul dari diadakannya acara-acara maulid. Hanya hati yang gelap dan tidak mengerti agama, yang dia tidak suka acara maulid, tidak suka memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan acara-acara seperti ini, memperbanyak sholawat pada Nabi, itu bisa menjadi tanda di akhir zaman untuk membedakan kelompok ahli sunnah dan kelompok ahli bid'ah. Kalau orang alim bisa membedakan ahli sunnah dan yang lain dari akidahnya, dari amaliyahnya. Tapi kalau orang awam tidak bisa, tapi gampang. Untuk orang awam membedakan kelompok itu ahli sunnah atau bukan gampang. Kalau senang memperbanyak sholawat, tandanya ahli sunnah. Tapi kalau ada orang bersolawat, wajahnya berubah cemberut, pastikan bukan ahli sunnah. Walaupun senengannya bawa-bawa firman Allah, bawa-bawa hadis, bukan ahli sunnah. Itu tanda di akhir zaman. Jadi gampang, semua orang bisa. Siapapun yang tidak senang memperbanyak sholawat pada Nabi, kalau ada orang bersolawat wajahnya berubah, pasti bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan kalau ada orang mengingkari acara-acara sholawat, acara-acara maulid, seolah-olah dia telah memproklamirkan diri, mengumumkan bahwa dirinya adalah orang yang sama sekali tidak mengerti ajaran Islam. Karena semua komposisi maulid itu adalah ajaran Al-Quran, ajaran Rasulullah SAW. ولا يوفق للإكثار من الصلاة على النبي محمد إلا سعيد. ما يوفق أبدا للإكثار على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا سعيد. وأما الشقي لا يوفق حتى يحاول ما يستطيع مسكين كسيان. أعلم ذلك علم اليقين. فإذا وفقك الله للإكثار من الصلاة على النبي محمد اعلم أنك سعيد وأنك تموت على حسن خاتمة. لكن ثمرة الصلاة على النبي محمد تدركها في الدنيا قبل الآخرة إن أنت كنت على شرع النبي محمد، لأن الإكثار من الصلاة دليل المحبة، والمحبة دليلها الاتباع. قال أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كلنا ندعي محبة الله، فمن قال أنا لا أحب الله فهو كافر، من قال أنا لا أحب محمد فهو كافر، وإن صلى وصام. كلنا ندعي. ما دليل وعلامة تلك المحبة؟ وإن كنتم تحبون الله فاتبعون. اتباع حبيبي محمد دليل محبتكم لله. محبتكم لله إيش دليلها؟ اتباعكم لمحمد. فما ثمرة اتباعنا للنبي محمد؟ قال يحببكم الله، تفوزون بالقرب والمحبوبية من رب البرية الله سبحانه وتعالى. Dan perlu kita pahami, tidak akan bisa mendapatkan pertolongan dari Allah untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kecuali orang yang ditakdirkan menjadi orang beruntung dunia akhirat. Jadi kalau orang dibantu, selalu ada kesempatan untuk memperbanyak salawat pada Nabi, tandanya ini orang yang beruntung di dunia dan calon beruntung ada di akhirat. Adapun orang yang ditakdirkan celaka, naudzubillah, oleh Allah, walaupun berusaha untuk memperbanyak salawat selalu ada halangan. Itu tandanya orang ini calon celaka dunia akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ketahuilah bahwa ini adalah dalil yang pasti, bukti yang pasti. Orang yang bisa memperbanyak sholawat hanya orang beruntung dunia akhirat. Orang yang tidak bisa untuk memperbanyak sholat pada Nabi adalah orang yang celaka dunia akhirat. Dan tanda kalau orang bisa memperbanyak sholawat pada Nabi, tandanya dia bakal mati husnul khotimah.
Ini tanda yang sangat jelas. Sholawat itu akan menghasilkan buah hasil di dunia maupun di akhirat, tapi kalau kita mau mengikuti syariatnya Nabi. Karena memperbanyak sholawat pada Nabi adalah tanda cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi ada buktinya, ada tandanya. Apa tandanya? Mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku Nabi Muhammad SAW. Hasil mengikuti Nabi, kita akan dicintai oleh Allah. Setiap kita mengaku cinta Allah. Kalau ada orang mengatakan saya tidak cinta Allah, dia kafir. Setiap kita ngaku cinta pada Rasulullah SAW. Kalau ada orang mengatakan saya tidak cinta Rasulullah, dia kafir walaupun ahli sholat, ahli puasa. Tapi yang namanya cinta ini perlu bukti. Buktinya mengikuti Nabi Muhammad. Kalau kita mau mengikuti Nabi Muhammad, bukan kita hanya cinta pada Allah, tapi akan mendatangkan hasil yang begitu besar, yaitu kita akan dijadikan hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. فحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما بقى أحد يدخل النار، بقى الناس كلها في الجنة، فلهذا قال كلكم في الجنة، ما حد في النار، كلكم في الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من اتبعني دخل الجنة ومن كذبني فقد أبى. إذا كذبت ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأنت تأبى دخول الجنة، ولو كنت تحب الجنة لاتبعت النبي محمد. وضح الدلالة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الأمة صلى الله عليه وسلم، ولم يطلب أجرا على ذلك من أحد أبدا أبدا، ولا سأل الله على ذلك أجر أبدا، لكن الله أمره أن يقول في القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا، كل ما علمتكم وما نفعتكم به من هداية في حياتي وبعد مماتي، لأن صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. حياتي خير لكم وسن لكم السنن وأشرع لكم الشرائع، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، وما وجدت فيها خيرا حمدت الله، وما وجدت فيها غير ذلك استغفرت الله لكم. فهو خير كله في حياته وبعد مماته، ما يهمه إلا أمر أمته بس. حتى في سكرات الموت ايش يقول؟ في سكرات الموت الحبيب الأعظم في آخر أنفاسه يقول أمتي أمتي بس، ما قال أولادي، لا قال بناتي، لا قال شيء، أمتي أمتي، لا زال يكرر أمتي، من لأمتي بعدي يا رب؟ لا زال يبكي وتسيل دموعه على خديه صلى الله عليه وسلم، حتى أتاه الملك جبريل من عند الملك الجليل سبحانه وتعالى وقال له إن الملك سبحانه وتعالى يقول لك السلام. فحينئذ ماذا كان آخر كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل للرفيق الأعلى؟ الرفيق الأعلى. خيره الله، إن شئت البقاء في الدنيا وإن شئت أن تنتقل للرفيق الأعلى، فإن مولاك اشتاق إليك. فكان آخر كلمة نطق بها النبي محمد الرفيق الأعلى، أي اختار قرب من الله سبحانه وتعالى. فهو دائما في علا وفي ازدياد في علا، لقوله سبحانه وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى، دائما في زيادة في كل حين في كل أوان، وفي زيادة في ارتفاع في كمال، من كمال إلى كمال إلى أكمل، لأن كمالات الله لا تتناهى، والنبي محمد دائما في كمال، فلم يسأل على ذلك أجر، لكن الله أمره أن يقول قل بنص القرآن الكريم لا أسألكم عليه أجرا
إلا المودة في القربى. المودة والمحبة، المحبة في القلب، والمودة محبة وزيادة، محبة وزيادة. أنا أحب هذا حتى لو كان في بلد ثاني شفته في اليوتيوب أحببته، لكن المودة محبة وزيادة، أزوره، أصله، أكرمه، هذه مودة، محبة وزيادة. محبة بالقلب ووصل ووصال، هذه مودة في إيش؟ في القربى، في قرب النبي محمد، في أهل بيت النبي محمد. فهم الصحابة هذه الآية، فلهذا يقول سيدنا أبو بكر الصديق: لأن أصل قرابة النبي محمد خير لي من أن أصل قرابتي. فكيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغدوكم من نعمه، فإنه لكل على مجرى من نسم نعم لا تعد ولا تحصى. أحبوا الله، كل يوم تشوف نفسك في سمعك، في بصرك، في كلك، في كل لحظة نعم لا تحصى من الله سبحانه وتعالى. وأحبوني لحب الله، فإن المحبوب الأعظم عند الله هو حبيب الله محمد. لحب الله أحبوني. وكيف وقد كان الواسطة لنا في كل خير، أدركنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وأحبوا أهل بيتي لحبي. هكذا هو ديننا، هذا دين السلام، هذا دين الأمان، هذا دين الوئام، هذا دين الرحمة، هذا دين الاطمئنان. لكن جاءنا ناس في آخر الزمان قد أغواهم إبليس وأدخلهم في حزب المناحيس وظنوا أنفسهم على المذهب النفس، وقد أغواهم إبليس وأدخلوا على الأمة المحمدية عقائد ما أنزل الله بها من سلطان. إذن لا تأخذ دينك إلا على من سنده النبي محمد. فقد قال ابن المبارك: إن هذا العلم دين، فانظروا من تأخذون عمن تأخذون دينكم. لا تأخذ مسألة في العلم في الدين إلا عن عالم تلقى، عن عالم مستند متصل سنده إلى سيد العلماء سيد المربين محمد الرؤوف الرحيم. فإن أهل البدع والضلالة لا سند لهم، فلا تحضر محضرهم ولا تنظر إلى صورهم، فإن النظر في وجوههم يضعف الإيمان، وسماع كلامهم ينبذ النفاق. فقد أعطيناك العلامة فانتبه، لا تكن غبيا ولا من أهل الملامة، ولكن كن فطنا في دينك. فالفطن هو الذي يتنبأ لدينه، إذا نقص شيء من أمر دينه حزن. والغبي لا يبالي بأمر دينه، يصبح وقد صلى الفجر بعد الإشراق ويمزح ويلعب. لكن لو ضاع عليه الجوال ما حصله الصباح، أصبح الصباح ما حدوه، فين الجوال ما حدوه، فين سرق، أصبح مهموما محزونا مسكين. هذا من أبناء الدنيا، هذا من أبناء الدنيا، يحزن لما فاته من أمر الدنيا لكن لا يحزن بما فاته من أمر الدين. هذا الذي انتبه أن تكون من هذا المثال. لكن المؤمن كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يحزن بما فاته من أمر دينه، ويفرح بما اكتسب من الخير واكتسب من الحسنات، ويحزن إذا ارتكب شيء من المخالفات أو السيئات. فهذه علامتك، هل أنت من أهل الإيمان أم لست من أهل الإيمان؟ فكل أدرى بنفسه وكل أعلم بحاله، فميزان كل إنسان بيده. الله ما جعل ميزان أحد بيد غيره، بل جعل ميزان كل واحد بنفسه. كل واحد يعرف نفسه أنه من أبناء الدنيا وأبناء الآخرة. هل هو من أهل الإيمان أم ليس من أهل الإيمان؟ هذا هو الميزان إن أردت تعرف الميزان. Hak-hak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hak yang paling besar dan paling agung setelah hak-haknya Allah. Nabi itu sama sekali tidak kepingin ada satu orang saja masuk neraka.
yang diinginkan Nabi agar semua orang, semua umatnya itu masuk surga. Dalam salah satu hadis Nabi bersabda, kurang lebih artinya setiap kalian akan masuk surga kecuali orang yang menolak untuk masuk surga. Sebagian sahabat bertanya bingung, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang menolak masuk surga? Iya, kata Nabi. Siapapun yang mengikuti aku, beriman padaku, berarti dia akan masuk surga. Tapi siapapun yang mendustakan aku, maka dia telah menolak untuk masuk surga. Rasulullah SAW ini jasanya begitu besar pada kita. Semua hidupnya digunakan untuk melayani kita, mengusahakan kebahagiaan kita, kenyamanan kita, ketenangan kita, baik di dunia, di alam kubur maupun di akhirat. Dan atas semua jasa itu Nabi sama sekali tidak meminta balasan, baik kepada kita maupun kepada Allah. Sama sekali tidak minta balasan. Beliau melakukan itu dengan setulus-tulusnya tanpa berharap imbalan apapun. Tapi ternyata Allah yang memerintahkan Nabi untuk meminta satu balasan. Nabi tidak kepingin balasan, Nabi tidak minta balasan. Allah memerintahkan secara langsung dalam Al-Quran untuk berkata kepada umatnya, menyampaikan pada umatnya agar minta satu balasan saja atas semua jasa-jasa beliau yang begitu besar. Jasa beliau begitu besar, hidup beliau untuk kita. Bahkan setelah mati pun Nabi itu yang dipikirkan hanya kita. Dalam salah satu hadis Nabi bersabda, hidupku lebih baik untuk kalian, adalah kebaikan untuk kalian. Kenapa? Kalian bisa bertanya tentang agama dan aku bisa menjelaskan syariat kepada kalian. Ketika aku mati pun adalah kebaikan untuk kalian. Kenapa? Amal kalian setiap saatnya dipertontonkan kepadaku oleh Allah. Kalau aku melihat amal kalian baik, aku memuji kepada Allah. Tapi kalau sebaliknya, aku tidak melihat kebaikan pada amal kalian, maka aku akan selalu memintakan ampunan kepada Allah untuk kalian. Jasa yang begitu besar dari Nabi Muhammad SAW. Semua hidupnya yang dipikirkan umatnya. Bahkan ketika di akhir hayat, beliau nafasnya sudah berat, sudah sulit untuk berkata-kata. Beliau tidak memikirkan putra-putrinya, beliau tidak memikirkan keluarganya. Beliau hanya berkata, ya Allah, siapa yang akan ngurusi umatku kalau aku meninggal? Ya Allah, siapa yang akan ngurusi umatku kalau aku meninggal? Itu yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku. Beliau tidak berkata putriku ya Allah, putraku ya Allah. Sama sekali tidak, kita yang dipikirkan. Sampai akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril menuju Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril berkata pada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, Allah mengucapkan salam kepada Anda dan Allah berjanji untuk tidak menyusahkan Anda terkait urusan umat Anda. Tenang, umat Anda akan dijaga oleh Allah, akan diurusi Allah. Anda tidak perlu bersedih. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan tawaran dari Allah, ya Rasulullah, kalau Anda mau Allah ngasih pilihan, apakah Anda kepingin hidup lebih lama lagi di dunia atau memilih lebih dekat kepada Allah, kembali kepada Allah? Setelah mendengar jawaban malaikat Jibril bahwa Allah menjamin akan mengurusi umatnya, menjaga umatnya, maka Nabi baru tenang dan memilih, Jibril, aku lebih milih dekat pada Allah, kembali kepada Allah. Jasa yang begitu besar Nabi Muhammad kepada kita umatnya, tidak meminta balasan apapun, tapi Allah memerintahkan Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Kul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Nabi Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran secara langsung, katakan pada seluruh umatmu, umumkan kepada seluruh umatmu, aku tidak meminta balasan, aku tidak meminta bayaran sedikit pun atas semua perjuanganku untuk kalian, kecuali satu yang diperintahkan oleh Allah, cintai keluarga, mawaddah kepada keluargaku. Ada namanya mahabbah, ada namanya mawaddah. Mahabbah sekedar cinta, walaupun dari jarak jauh. Kita mencintai seseorang, mengidolakan seseorang, walaupun dari jauh, hanya mengikuti YouTube-nya misalnya, kajian di YouTube-nya, itu sudah bisa dikatakan mahabbah. Tapi yang diperintahkan oleh Allah bukan sekedar mahabbah, tapi mawaddah. Mawaddah itu adalah mahabbah plus kita menziarainya, sowan kepadanya, memuliakannya, mendekat kepadanya. Ini mawaddah, dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk diumumkan kepada umatnya. Kemudian
Ketika ayat ini diturunkan, sahabat langsung faham apa maksudnya. Karena itu kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengumumkan, aku menjaga hubungan baik dengan keluarga Nabi itu lebih utama, lebih besar yang harus aku usahakan dibanding menjaga hubungan baik dengan keluargaku. Kita diajarkan menjaga hubungan baik dengan keluarga kita, tapi ada yang harus kita jaga, yaitu hubungan baik kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis Nabi bersabda, cintailah Allah karena nikmat-nikmatnya. Nikmat Allah begitu banyak, setiap detiknya selalu ada nikmat Allah. Kalau kita mau merenung, nikmat pendengaran, penglihatannya semuanya normal. Ini nikmat. Kita diperintahkan mencintai Allah karena nikmat tersebut. Dan cintailah aku, kata Rasulullah, karena kecintaan kalian kepada Allah. Kalau kalian cinta pada Allah, maka cintai aku. Bohong orang aku cinta Allah tapi tidak cinta Nabi Muhammad. Dalam kelanjutan hadis, cintailah keluargaku karena kecintaan kalian kepadaku. Bohong orang yang aku cinta pada Nabi Muhammad tapi tidak cinta pada keluarga Nabi Muhammad. Ini ajaran agama kita, agama perdamaian, agama Islam, agama yang mengajar ketenangan, kedamaian, ketentraman. Ini ajarannya. Cuman di akhir zaman banyak orang-orang atau kelompok-kelompok yang terpengaruh oleh godaan iblis, tapi dia merasa benar. Mereka sama sekali tidak menganggap keluarga Nabi, tidak menghormati keluarga Nabi, dan tidak mengakui kewajiban cinta pada keluarga Nabi. Kemudian beliau juga menasihatkan kepada kita, agama kita ini adalah sesuatu yang paling berharga bagi kita. Kenapa? Agama kita inilah kalau baik akan menyebabkan kita bahagia di dunia, di alam kubur sampai di akhirat. Kebahagiaan agama kita, kebahagiaan kita yang abadi tergantung agama kita. Karena itu hati-hati, kata beliau, jangan pernah mengambil agama, belajar agama kecuali dari jalan yang benar. Siapa? Yaitu orang yang alim. Dia punya guru yang alim, punya guru yang alim, bersambung sampai pemimpin ulama, pemimpin pendidik sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, kita itu jangan gampang-gampang. Sebagaimana kalau kita urusan kesehatan tidak ngawur berobat ke sembarang orang. Kita nyari dokter yang benar, yang punya ijazah dan dia sudah berpengalaman. Begitu juga agama kita lebih penting dari sekedar kesehatan kita. Kalau urusan kesehatan paling kalau terjadi kesalahan kita mati gitu aja. Tapi kalau agama kita salah, gak hanya mati, di kuburan kita tersiksa, di akhirat lebih parah lagi. Karena itu hati-hati, jangan belajar dari orang yang salah, orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang sesat, tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak semua orang yang cara menyampaikannya enak, mudah difaham, itu benar. Karena itu perlu sanad. Itu. Hati-hati, jangan coba-coba kita menghadiri majelis ilmu yang diadakan oleh orang yang bukan ahli sunnah, yang bukan pengikut Nabi Muhammad SAW. Tanda ahli sunnah sudah diterangkan tadi di depan. Itu tandanya. Tandanya senang memperbanyak sholawat, cinta Allah, cinta Nabi, cinta keluarga Nabi. Itu tandanya ahli sunnah. Yang bukan itu bukan ahli sunnah. Hati-hati, jangan pernah mengikuti kajian mereka, baik secara langsung atau melalui medsos. Kenapa? Memandang wajah orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi, yang bukan ahli sunnah, itu akan melemahkan iman. Memandang saja, mendengar kajiannya secara langsung atau melalui medsos akan menumbuhkan kemunafikan dalam hati kita. Lama-lama bukan tambah dekat, bukan tambah kuat iman, jadi munafik kita. Waliyadzubillah. Karena itu hati-hati, kita ini bisa mengukur diri kita, apakah dalam hati kita ada iman yang benar atau tidak. Apakah hati kita ini kepingin bahagia dunia akhirat atau kepingin kebahagiaan sementara di dunia saja. Bisa kita ukur, tidak usah kita bertanya pada orang lain. Yaitu apa? Kalau hati kita sedih atas urusan agama yang terlewat, yang hilang, berarti hati kita ada keimanan yang benar. Tapi kalau bangun subuh kesiangan, sholat subuhnya telat, habis itu sik guyon, sik tertawa-tertawa, biasa, enjoy, tandanya di hati kita nggak ada keimanan. Tandanya kita hanya mencari kehidupan dunia, tidak mencari urusan akhirat. Orang yang mukmin, yang memang di hatinya betul-betul ada keimanan yang benar, dia akan sedih kalau ada urusan agama yang bermasalah.
Sebagaimana orang-orang yang hanya mencari kehidupan dunia, sedih kalau urusan dunianya bermasalah. HP hilang sumpek, tidak bisa tidur, makan tidak enak, gak sarapan kalau HP gak ketemu hilang. Tapi kalau sholatnya yang ketinggalan biasa saja. Kita bisa mengukur diri kita sendiri. Karena itu kata beliau, mengukur hati kita ada iman atau tidak, kita bisa melihat sendiri. Kalau hati kita sedih atas urusan agama yang bermasalah, berarti dalam hati kita ada keimanan. Tapi kalau tidak, sama sekali tidak ada keimanan. المكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشره الله ببشارات. قال سيدنا أبي بن كعب يا رسول الله أن يكثر من الصلاة عليك، فبشره ب4 بشارات. قال إذن يغفر ذنبك ويكشف همك ويفرج همك ويشف غمك ويقضى دينك. عجيب لمن يشتكي كثرة الدين وعنده الدواء، عجيب لمن يخاف الفيروسات والبليات وعنده الدواء، لكنه ما يؤمن بروحانية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالماديات. عجيب لمن يشتكي من الحزن والهم والغم ولا يكثر من الصلاة على النبي محمد، وفيها الدواء الأصلي والفكسين الأصلي الذي يبعد عنك الفيروسات والبليات. لكن ما يكثر من الصلاة على النبي محمد إلا من حل الإيمان في قلبه، فلو كان مقصرا شمر في العبادة، وإن كان عاصيا تاب ورجع لرب الأرباب، وإن كان محسنا زاد في إحسانه. فالله يزيدنا في الإحسان ويغفر لنا ولكم الذنوب الماضيات ويوفقنا لاكتساب حسنات جديدات ويحفظنا فيما بقي وما هو آت، ولا يصرفنا من مجلسنا هذا إلا بذنوب مغفورات وحاجات مقضيات. Orang yang memperbanyak salawat pada Nabi akan mendapatkan 4 kabar gembira dari Nabi, sebagaimana sabda beliau kepada Sayyidina Abdullah bin Ubay, yang mana Sayyidina Abdullah bin Ubay Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini adalah orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi, akhirnya diberi kabar gembira oleh Nabi, 4 kabar gembira. Orang yang memperbanyak salawat pada Nabi, dosa-dosanya akan diampuni. Kedua, kesedihan atas kejadian di masa lalu akan dihilangkan. Kekhawatiran akan masa depan akan dihilangkan oleh Allah. Jadi hidupnya selalu senang, ceria. Yang keempat, hutang-hutangnya akan segera dilunasi oleh Allah. Karena itu sangat mengherankan kalau ada orang mengeluh banyak utang gak lunas-lunas, cicilan banyak gak lunas-lunas, bingung terus hidupnya. Padahal ada sholawat, tidak mau memperbanyak sholawat. Padahal ini solusi kalau kepingin segera beres urusannya, kesedihan karena utang atau karena yang lain. Juga sangat mengherankan ada orang sangat ketakutan terpapar virus, sangat ketakutan kena penyakit. Padahal ada sholawat, perbanyak sholawat aman. Beres semuanya, aman kalau memperbanyak sholawat. Sholawat ini adalah vaksin asli untuk menjaga kita dari virus apapun. Semua masalah apapun itu akan beres dengan sholawat. Cuman masalahnya banyak dari kita tidak beriman, tidak percaya kepada perkara-perkara yang bersifat rohani, hanya beriman pada materi. Imannya hanya di mata, tidak masuk kepada hati. Karena itu yang terlihat oleh mata dia percaya, yang tidak terlihat oleh mata yang bersifat rohani tidak percaya. Karena itu mari kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau kita memperbanyak sholawat, kalau kita asalnya ceroboh dalam melakukan ibadah kepada Allah, insya Allah akan dikasih semangat. Kalau asalnya banyak dosa, insya Allah akan segera bertobat dan habis dosa-dosanya. Kalau asalnya kita sering berbuat buruk, insya Allah akan dibantu untuk berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijaga oleh Allah baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, dan semoga kita tidak pulang dari tempat ini kecuali semua dosa-dosa kita telah diampuni dan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. اللهم صل وسلم وبارك